الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بضيوف الكرام الذين حضروا لهذه المحاضرة، وأهلا وسهلا بطلاب هذا المعهد المبارك، معهد الإصلاح الإسلامي، وأسأل الله أن يكتب لكم التوفيق والنجاح وأن يعينكم في مسيرتكم العلمية. Bismillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmat yang berharga kepada kita. Begitu juga saya mengawalinya dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menyapa kita semuanya, ahlan wa sahlan bi tullabil ilm. Selamat datang kepada penuntut ilmu semuanya. Begitu juga kaum muslimin yang dapat berhadir di masjid yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk terus-menerus menuntut ilmu dan berjuang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نجتمع في هذا المسجد نتذاكر في كلام الله سبحانه وتعالى، نتناصح فيما بيننا. Tidaklah berkumpul suatu kumpulan muslim maupun muslimah di suatu masjid dan mereka saling mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan mereka saling tadabbur, saling mengingatkan di dalam Allah Azza wa Jalla, dan juga saling memberi nasihat, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ketentraman hati, ketenangan dan kebahagiaan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita. أيها الإخوة الأفاضل، ما أسرع الأيام ونحن الآن تبقى لنا أقل من شهر لاستقبال شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة، شهر القرآن. الآن نحن إذا عندنا ضيف، إذا أتى إلينا ضيف في بيتنا نستقبله أحسن استقبال، فما بالنا باستقبال شهر رمضان؟ كيف نستقبل هذا الشهر المبارك؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا الشهر المبارك أياما معدودات. إذا هذه المحاضرة ستكون كيف نستقبل شهر رمضان. Saudara-saudara kaum muslimin seluruhnya, tidak kita sadari bahwasanya hari demi hari semakin berlalu dan bulan Ramadan pun semakin mendekati kita. Kita ketahui semua, kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan kita bayangkan, kita renungi, apabila datang tamu kepada kita, maka tentunya kita persiapkan dengan sambutan yang terbaik. Terlebih lagi kalau yang datang ini adalah tamu yang mulia, bulan Ramadan yang mulia, dan disebutkan juga bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka lebih pantas lagi bagi kita untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan Ramadan ini. Dan kita ketahui bulan Ramadan ini hanyalah beberapa hari, ayyaman ma'dudat,
maka sepantasnya kita persiapkan dengan persiapan yang paling bagus. Kita sambut dengan sambutan yang paling bagus. Dan tema kita di malam hari yang berbahagia ini adalah bagaimana kita mempergunakan dan menyambut bulan Ramadan ini. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang-orang yang bersabar, apabila ia bersabar dan sakit, maka hendaklah ia mengganti puasanya yang tertinggal tersebut di hari-hari yang lain. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Begitu juga yang mengandung penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kita yang mendapati bulan Ramadan ini, maka hendaklah dia berpuasa. رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في شهر رمضان شهر القرآن شهر القيام إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. في شهر رمضان يتشوق الإنسان للإكثار من قراءة القرآن لأنه شهر القرآن. شهر القيام أن تقيم الليل في صلاة التراويح وفي قيام الليل وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك الصيام. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, juga bulan Al-Qiyam untuk melaksanakan Qiyamul Lail, untuk menegakkan malam-malam di bulan Ramadan tersebut.
Di surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan yang mulia, maka hendaklah kita memperbanyak dengan qiyamul lail. Dan setelah kita melaksanakan qiyamul lail, mintalah kepada Allah agar mengabulkan amalan-amalan kita yang ada di bulan Ramadan tersebut. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. أبواب النار غلقت فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب. فيقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر يا باغي الخير أقبل إن لله عتقاء في شهر رمضان في كل ليلة هناك عتقاء لله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah juga di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya neraka itu pada awal bulan Ramadan itu dikunci. Begitu juga dengan setan-setan dibelenggu mulai dari awal Ramadan tersebut. Kemudian juga surga terbuka. Dan ada yang mengatakan ya baghil khair adbil. Barang siapa yang ingin mencari kebaikan pada bulan Ramadan tersebut, akbil, maka perbanyaklah, tambahkanlah amal perbuatanmu. Kemudian ya baghil syarr, bagi siapa yang ingin mencari keburukan, barang siapa yang ingin berbuat keburukan, aksir, sedikitkanlah, kurangilah perbuatan buruk tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala di malam bulan Ramadan ini telah menyebutkan akan membebaskan setiap satu malam itu dari neraka. أيها الإخوة الأفاضل، شهر رمضان فرصة للإنسان لكي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذا لا بد قبل دخول هذا الشهر المبارك أن نستعد كيف نستقبل هذا الشهر، كيف نغتنم هذا الشهر، هذه الأيام. الله سبحانه وتعالى يقول أيام معدودات، يعني كأنها واحد من ثلاثة. لماذا؟ لأنها أيام مباركة. هذه الأيام أنزل فيها القرآن، فكيف نستقبل هذه الأيام حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منا الصيام والقيام. والإنسان إذا كان صائما دعوة الصائم لا ترد عندنا كذلك أوقات الاستجابة. لكن أيها الإخوة الأفاضل قبل ذلك لا بد أن نعيد كيف نستقبل هذا الشهر، كيف نستقبل هذا الشهر. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadikanlah momen bulan Ramadan, bulan yang mulia ini sebagai fursah bagi kita, sebagai kesempatan bagi kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini dan di bulan Ramadan yang mulia ini dengan berpuasa dan amal-amal saleh lainnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni
mengampuni dosa hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu senantiasa kita berpikir bagaimana menyambut bulan Ramadan ini. Apa yang akan kita persiapkan untuk bulan Ramadan yang hanya ayyaman ma'dudat, yang hanya beberapa hari ini saja. Selain dengan itu, kita juga mengisinya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Dan ketahui juga bahwasanya orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepadanya, yaitu da'wah shalim la turad. Doa orang-orang yang berpuasa itu tidak akan tertolak. Kesempatan kita berpuasa, tatkala kita berpuasa ini, doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. أيها الإخوة الأفاضل، شهر رمضان شهر الرحمة والغفران. يتذكر الإنسان وكل واحد منا في شهر رمضان والأشهر رمضان قد صار معنا أناس ولكنهم الآن قد رحلوا عن هذه الدنيا، قد رحلوا عن هذه الدنيا. فكذلك أن لا ننسى الدعاء لهم في ظهر الغيب. نحن في هذا الشهر المبارك شهر عظيم. أولا أنك نصوم شهر رمضان، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. لكن هذا شهر الرحمة، شهر الغفران. الإنسان هو صائم كذلك أن لا ينسى الآباء والأمهات والزملاء والأصدقاء في الدعاء لهم في ظهر الغيب. يكون لديك هناك أناس لهم مكانة في قلبك لكنهم رحلوا عن هذه الدنيا. فالإنسان كذلك أن لا ينساهم من صالح الدعاء. أنت في شهر رمضان وصائم، والصيام دعوة الصائم إلى فرض، فالإنسان يستغل كذلك في هذا الشهر الدعوة للمسلمين في ظهر الغيب. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang pantas direnungi oleh seorang muslim, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan rahmah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekarang ini betapa banyak saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, betapa banyak orang-orang yang mencintai kita meninggalkan kita di bulan Ramadan ini. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan nanti, bulan yang mulia, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan senantiasa kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita, orang-orang pencinta yang telah meninggalkan kita, dengan doa-doa yang baik agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, mengampuni dosa-dosa yang telah mereka perbuat di dunia. Dan kita ketahui bahwasanya ketika kita berpuasa, doa-doa orang berpuasa tersebut senantiasa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tertolak. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. الصيام لله سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. أيها الإخوة الأفاضل، بني الإسلام على خمس: شهادة وأن وإقام وإيتاء وصوم
والحج. إذا الصيام ركن من أركان الإسلام. الصيام ركن من أركان الإسلام. ولذلك أيها الأخوة الأفاضل لما نتكلم عن شهر رمضان لا بد أن نعرف قدر هذا الشهر أنه ركن من أركان الإسلام. فإذا لا بد أن نستعد له جيدا ولا نكون ممن رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نستقبل هذا الشهر أولا لا بد أن يكون لنا حظ من تلاوة القرآن الكريم. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwasanya setiap amalan Bani Adam itu pahalanya adalah baginya kecuali berpuasa. Fa'innahu li, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya pahala puasa Ramadan itu adalah bagi Allah dan Allah yang akan membalasnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa ketahuilah bahwasanya Islam berlandaskan pada rukun Islam. Di antara rukun Islam yang 5 itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka untuk mempersiapkan diri kita, perhatikan dan ketahuilah derajat dan kedudukan puasa ini bagi seorang muslim, karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka benar-benarlah persiapkan diri kita. Gunakanlah kesempatan beberapa hari ini untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Jangan sampai bulan puasa nanti hanya menyisakan lapar dan dahaga saja, sedangkan pahala atau dosa kita tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama bagi kita adalah memperbanyak tilawatul Quran. Ini akan dijelaskan oleh Syekh secara terperinci. طيب أيها الأخوة الأفاضل، قلنا هذا الشهر شهر رمضان، شهر القرآن، أن نتعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. طيب كيف يكون لي حظ في تلاوة القرآن الكريم؟ لا بد أن تضع لك خطة مكتوبة يوميا، أقل شيء لا بد أن تقرأ جزءا كاملا، لا بد أن تختم القرآن في هذا الشهر المبارك. لا يوجد هناك عذر إذا كنت منشغل بالجوال أو لا تستطيع أن تقرأ، استمع إلى تلاوة القرآن الكريم. النفحات مواسم الطاعات. ماذا؟ مواسم الطاعات. الآن يعني إذا عندنا نحن الآن في حياتنا الآن في موسم مثلا الرياضة، موسم كذا، مثلا موسم مالي او موسم كذا، الانسان يشتري كل شيء فيه، صحيح؟ لان السعر رخيص، لان بعد فتره اذا انتهى الموسم سيكون غالي. هذا اذا كان من اجل احتياجاتنا للاكل والشراب. كذلك نحتاج لهذه النفس ان نغذيها بالتعبد الى الله سبحانه وتعالى. هذه فرصه في شهر رمضان. هذا الشهر لا بد أن يكون لي حظ في قراءة القرآن الكريم. ربما قد لا أستطيع، يعني كبار السن ربما قد يصعب عليهم التلاوة. ماذا يفعلون؟ علينا أن يستمع إلى الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من قيام الليل لله سبحانه وتعالى. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan yang Al-Quran yang harusnya kita memperbanyak membaca Al-Quran di dalamnya. Tidak hanya itu, untuk mempersiapkan hal ini maka perlulah kita membuat planning kita, perlulah kita membuat jadwal harian kita, tidak hanya secara lisan saja, namun lebih baik bagi kita adalah menyusunnya secara tertulis. Ini yang akan saya baca pada bulan Ramadan nanti.
target bacaanmu di bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan bulan yang mulia, tentulah kita harusnya mempersiapkan diri kita dan memperbanyak ibadah di dalamnya serta tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah musim untuk taat, momen kita untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah serta mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di Indonesia ini kita ketahui ada musim buah-buahan, dan kalau musim buah-buahan karena saking banyaknya maka akan menjadi murah. Tapi kalau sudah hilang musim tersebut, sudah berlalu musim tersebut, buah-buahan akan menjadi mahal kembali. Begitu pula dengan bulan Ramadan ini. Kita jadikan bulan Ramadan sebagai musim kita untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika yang sudah lanjut usianya, yang sulit baginya untuk membaca Al-Quran, maka memperbanyak zikir ahsan, itu lebih baik baginya. Memperbanyak zikir kepada Allah, mendengarkan murattal Al-Quran dan lain-lainnya. Adapun jika kita memang tidak bisa menyempurnakan bacaan Al-Quran tersebut satu kali hatam, maka minimalnya satu juz. Minimalnya satu juz kita menghafal ataupun membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyin lana tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi كالحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتنة تعرض على الإنسان، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فأي قلب أشرب هذا فيه نكتة سوداء، أي قلب أشرب هذه الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، علامة سوداء. وأي قلب أنكر هذه الفتنة نكتت فيه نكتة بيضاء. فإذا تصير عندنا القلوب قلبين، القلب قلب أسود وقلب أبيض، قلب أبيض وقلب أسود. القلب الأبيض هذا ما شاء الله لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، ما تضره فتنة الحمد لله. وقلب الله المستعان أشرب بالفتن بالذنوب والمعاصي، أشرب بالذنوب والمعاصي. نعم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terlebih sekali di zaman sekarang ini yang banyak sekali bertebaran fitnah-fitnah, banyak sekali bertebaran fitnah, cobaan, ujian bagi seorang hamba, bagi hati seorang muslim. Sedikit demi sedikit fitnah tersebut datang kepada kita. Adapun mereka yang senantiasa masih bergelimangan dengan kemaksiatan dan dosa, maka di hatinya penuh dengan nukta sauda, noda-noda hitam. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka semakin hitam pula hatinya. Fitnah-fitnah itu diantaranya adalah fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat yang senantiasa mengelilingi kita, ada di sekitar kita. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan hati yang putih ini, saya membagi hati itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah qalbun abyad dan yang kedua qalbun aswad. Qalbun abyad, hati yang putih ini akan aman dari fitnah, akan aman dari fitnah yang ada di sekitar kita, akan aman dari fitnah yang datang kepada kita yang senantiasa memuji kita. Adapun qalbun aswad ini, hati yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan ini, akan seperti diminumkan secara terus-menerus, akan semakin dekat dengan kemaksiatan tersebut.
القلب الأسود هذا أصبح كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا هكذا. الآن هذا ثوب صحيح؟ هذا ثوب صحيح؟ لا صحيح. هكذا هذا اسمه مجخي. ماذا؟ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا، لا يعرف ولا ينكر منكرا، ولا ينكر. الآن يا شباب الكنز أو القلب المجخي إذا صليت الله هكذا هل يمسك الماء؟ هل يمسك؟ هذا هو القلب الأسود. هذا القلب ماذا؟ الأسود لا يمسك الماء لأنه كان هكذا ثم أصبح ذنوب معاصي أصبح هكذا كالكوز مجخيا. تقول له هذا حرام لا يجوز، لا يبالي. يقول لك هذه قضية شخصية، تقول له هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، لا يبالي. يعني إذا رأى شيء حرام أو عنده عادة لا بأس خلاص يتقبل. لماذا؟ لأنه تعود على هذه، فأصبح كما قلنا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. طيب Adapun saya tadi mengilustrasikan qalbun aswad, hati yang hitam itu seperti gelas yang dibalikan, seperti gelas yang dibalikan. Kalau gelas tersebut dibuat tegak seperti ini, maka akan senantiasa bisa menerima kebaikan, akan senantiasa menerima hal-hal yang ma'ruf. Apabila didatangkan nasihat kepadanya, ia akan menerimanya. Adapun hati yang gelap tadi, hati yang hitam tadi, ia seperti gelas yang dibalikan. Gelas yang dibalikan itu akan sulit rasanya untuk dituangkan air dan bahkan tidak bisa. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukannya, maka semakin hilang kebaikan tersebut. Bahkan yang lebih parah dari itu adalah hati yang hitam tersebut la ya'rifu ma'rufan, ia tidak mengenal yang ma'ruf, ia tidak mengenal kebaikan, hatinya jauh dari kebaikan, bahkan menolak kebaikan. Ada teman yang bilang, ini ada di dalam hadis begini, Rasulullah SAW bersabda begini, namun hatinya senantiasa menolak. Inilah hati yang hitam tersebut. Wala yunkiru munkaran, dan tidak bisa mengingkari kemungkaran sedikit pun. Sudah jelas itu adalah keburukan, sudah jelas itu adalah kemaksiatan, namun karena hatinya tertutup dengan dosa-dosa, hatinya tertutup dengan noda-noda hitam tadi, tidak bisa menerima kebaikan sedikit pun, bahkan hanya mendapatkan kemungkaran-kemungkaran saja, kemungkaran-kemungkaran yang akan dilakukannya. Nah, terjadi hada al-amri. طيب أيها الأخوة الأفاضل، نحن قلنا القلب الأسود هذا هكذا. إلى الآن هذه الذنوب والمعاصي أصبح القلب أسودا، صحيح؟ هكذا الآن القلب أصبح أسودا، حساب صحيح؟ هذا القلب نسأل الله السلامة والعافية. لكن أيها الأخوة الأفاضل، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، قال لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن يأتي شهر رمضان فرصة. طبعا التوبة لا بد من، يعني هناك شروط التوبة لا بد من الإخلاص فيها، وكذلك عدم العودة للذنب. لكن لاحظ معي الصلاة، المحافظة على يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، التوبة
هكذا إلى أن يصبح أبيض بإذن الله. إذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا شهر رمضان شهر الرحمة والغفران، شهر الرحمة يكفر الذنوب. كذلك عندنا صيام في يوم الاثنين وفي يوم الخميس والأيام البيض. إذا عندنا الفرصة كذلك الإنسان أن يكفر عن ذنوبه وعن معاصيه. والنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي، يا مثبت القلوب صلت قلبي على طاعتك، صلت قلبي على طاعتك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنا ونحن نذنب، ولكن علينا كذلك بالرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا من هذا الشهر المبارك أن يستغل هذا الشهر في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نستغل هذا الشهر في تلاوة القرآن، في قيام الليل، كذلك أن يحفظ هذا اللسان والجوارح. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh melanjutkan yang tadi berhubungan dengan gelas yang dibalikkan tersebut. Syekh mempermisalkan gelas tersebut seperti kopi yang hitam tadi. Kita lihat kopi tersebut, dia semakin diisi dengan yang putih-putih. Yang putih-putih tersebut adalah diibaratkan amal soleh kita, diibaratkan sebagai kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Semakin banyak kita tumpahkan, semakin banyak kita tuangkan dengan air bening, air yang putih, kebaikan-kebaikan, maka hati tersebut akan semakin putih, hati tersebut akan semakin baik, dan hati tersebut akan semakin jernih. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sepantasnya bagi seorang muslim di bulan Ramadan yang mulia nanti memperbanyak salat, memperbanyak ibadah, dan juga memperbanyak istighfar, memohon ampunan Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan amal saleh yang kita lakukan tersebut, hati kita semakin bersih dan hati kita semakin suci. Perbanyak juga kita di bulan Ramadan itu hendaknya memperbanyak taubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bulan Ramadan merupakan syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat dan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah bahwa puasa itu merupakan mukaffirul dzunub, yang akan menggugurkan sedikit demi sedikit dosa yang kita lakukan. Juga di antara puasa tersebut adalah puasa sunnah, puasa Senin Kamis yang kita lakukan. Begitu juga dengan ayyamul bid di setiap bulannya. Dan juga ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, wahai Allah
Allah yang maha membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku, kokohkanlah hatiku, senantiasa berada di atas agamamu, dan palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Yang demikian itu adalah Nabi yang mulia, Nabi yang mengampuni dosanya. Maka terlebih lagi kita, seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang dhaif, yang penuh dengan kelemahan. Kita menzalimi orang lain, kita masih terus berbuat maksiat kepada Allah, maka dihapuslah dosa-dosa tersebut dengan senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, yang masih bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba yang bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa hamba-Nya. Dan dari yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa hamba-Nya kecuali kesyirikan. Maka bulan Ramadan intinya ya ikhwan, di bulan Ramadan penuhi diri kita dengan taubat, penuhi diri kita dengan istighfar, membaca Al-Quran dan juga qiyamul lail. طيب كذلك عن هذه المحاضرة عن استقبال شهر رمضان، ويسأل الله عز وجل وإياكم شهر رمضان، وهل هناك سؤال أو جواب كيف نستقبل هذا الشهر المبارك وكيف نستعد لهذا الشهر المبارك؟ هذا سؤال لا بد أن تجلس مع نفسك وأن تعد إعدادا جيدا بحيث عندما يدخل هذا الشهر لا تفرغ فيه، وفيه ليلة القدر، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخفاها. لماذا؟ أخفيت في العشر الأواخر، لماذا؟ حتى نجتهد في إدراك هذه الليلة. Di sesi terakhir ini Syekh menutup kesempatan muhadarah ini dengan mengingatkan kepada kita semuanya agar kita benar-benar mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati kita, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai kita menyia-nyiakan musim kebaikan dan musim ketaatan kepada Allah ini. Jangan sampai yang tersisa dari situ hanya penyesalan atau lapar dan hausnya saja. Raihlah keberkahan kebaikan di bulan Ramadan yang mulia ini.